Ay, nasa po yung Ayan, sandali. Christmas cake? Yeah, it's a Christmas cake. Merry Christmas! No, it's a box. Merry Christmas. Box mag-4 isa. One. Ano oras na? 1 minute na lang. 1 minute na lang. Ilan na siya? Ay na po. 5, 4, 3, 2, 1. Merry Christmas! Ayun na po. Ayun na po. Ayan na! Merry Christmas! Merry Christmas, Sam! Blow your cake! Christmas, Rachel! Cheers! Merry Christmas! Happy birthday! Joy! Perla! Wala sila. Merry Christmas. Merry Christmas! Kumukulay! Baked by, girl. Lucky G Cake! Lucky G Cake! Check out! Lucky G Cake! Cake for sale, 500. 500 lang. Lucky J Cakes. Check out the webpage. Yes, guys. Mm. Galing. Di ba ganun dito? Halika na rin natin. Sarap, diba? Kahapon. Yeah. Welcome everyone! Merry Christmas! Woo! Merry Christmas all! Tutok sila. Ha? Tutok na kami sa taas. Tara na. Wala. Ayaw ko mamulok! Woo! Merry Christmas! Ayaw ko mamulok! Hindi ba nga inumin ka para may yung kanina mo no? Dito na kami, mga Merry Christmas! Happy New Year! Merry Christmas! Asan yung isa set? Merry Christmas, guys! Shout out! Padro Alas! Merry Christmas to all! Where does it? Tara po. Idol! Padro Alas! Shout out! Merry Christmas to all! Andito ako sa sister ko. Sa kanyang kondo, mga idol. Shout out sa inyong lahat. Mga tropa kong sulit dyan. Sulit Padro Alas. Taginggeng.